दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हम अपने रियल सुपर हीरोज़ को भुलाकर बनावटी करैक्टर्स वाले हीरोज़ जैसे कि सुपरमैन, आयरन मैन और स्पाइडरमैन जैसे बनावटी और झूठे करैक्टर्स वाले हीरोज़ को अपना आदर्श मान बैठे हैं और अपनी रियल हिस्ट्री की किताबों को पढ़ने के बजाय अपने सारा वक्त मोबाइल गेम्स वगैरह में ख़राब करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसे न केवल मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी उसकी बहादुरी और दिलेरी की तारीफ़ करते हैं। दोस्तों, इतिहास का ये महान योद्धा कितना ताकतवर और अक्लमंद था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस योद्धा की तारीफ़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस योद्धा को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का नाम दिया है। दोस्तों, इस महान और होशियार योद्धा को आज पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद का जन्म सन 592 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपके वालिद वलीद बिन मुगीरा थे, जिनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो मक्का में सबसे ज़्यादा अमीर लोग थे। वो कितने ज़्यादा अमीर थे, इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि काबा को मेंटेन करने के लिए जितना रुपया पूरा मक्का इकट्ठा करता था उतना अकेला वलीद बिन मुगीरा दिया करता था। और इसके बाद वो दौर भी आया जब अल्लाह के प्यारे नबी ने नबूवत का दावा किया और धीरे धीरे मक्का के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। इसके अलावा एक और शख्स भी था जो इस्लाम में रुचि ले रहा था और उसका नाम था वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार अल्लाह के नबी के पास जाकर कुरान सुनता था। धीरे धीरे ये बात मक्का में फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी इस्लाम कबूल करने वाला है। तो वलीद बिन मुगीरा ने लोगों के डर से इस्लाम से दूरी बनाने लगा, बल्कि पूरे मक्का शहर में ये बात फैला दी कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद एक जादूगर है। और उसकी इस हरकत से इस्लाम को बहुत अधिक नुकसान हुआ, जिसका कुरान करीम में भी जिक्र हुआ है। इस्लाम में दाखिल होने से पहले खालिद बिन वलीद की गिनती उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे और ये हमेशा इस्लाम को ख़त्म करने के बारे में ही सोचा करता था, जिसकी वजह थी जंग बदर की वो लड़ाई जो सन 624 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अबू जहल की वफ़ात और खालिद बिन वलीद के भाई को कैद कर लिया जाता है। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंगें हुआ करती थी तो काफिरों का सिपह सालार खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि ये फ़ौज में सबसे ज़्यादा ज़हीन योद्धा थे। दोस्तों, आप सभी ने हदीस शरीफ में वो वाक़या तो ज़रूर पढ़ा या सुना होगा जब जंग ऊद के मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को पहाड़ी के रास्ते पर यह कहकर खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान हारे या जीते, लेकिन तुम लोगों का किसी भी हाल में यहाँ से नहीं हटना है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से दुश्मन फिर से हमला करके मुसलमानों को हरा सकते थे। लेकिन जब मुसलमानों ने देखा कि हमारी तो जीत हो चुकी है तो वो लोग खुशी का जश्न मनाने के लिए वहाँ से हट गए और खालिद बिन वलीद ये सारा नज़ारा देख रहे थे। तो उनको वहाँ से हटते ही खालिद बिन वलीद ने इतना भयंकर हमला किया कि जिसमें मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और मुसलमानों को ये समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। लेकिन खालिद बिन वलीद के इस जंग को जीतने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा था और ये बेचैनी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और रात दिन बस यही सोचा करते थे कि मुसलमानों को हमने जंग में कई बार हराया है, लेकिन फिर भी इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं मुसलमानों के साथ कोई सच में गैबी मदद तो नहीं है। इसी तरह की बातें उसके दिमाग में बार बार आती रहती थी कि तभी अचानक से उसके भाई का खत खालिद बिन वलीद को मिलता है जो मोहम्मद की तरफ से था, जिसमें लिखा होता है कि खालिद, तुम्हारा क्या हाल है, तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आ जाओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस खत को पढ़ते ही आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर हुआ कि आप फ़ौरन ही अल्लाह के रसूल की तरफ रवाना हो लिए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हदीसों की किताब में यूँ आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ यानी सीरिया की तरफ, जिसे पहले मुल्क शाम कहा जाता था, अपना एक एलची भेजा। लेकिन रोमन एम्पायर ने अपने गुरूर व घमंड में आकर
مسلمانوں کے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ دوستو، اس دور میں چاہے کتنا بھی خطرناک دشمن کیوں نہ ہو، وہ ایلچی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہے جنگ کے لیے کھلا اعلان کرنا۔ جب کافروں نے ایلچی کو قتل کر دیا تو حضور نے بھی جواب میں مدینہ سے صحابیوں کی ایک جماعت کو سیریا کی طرف روانہ کر دیا اور اس جنگ کا سپہ سالار بنایا زید بن حارثہ کو۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، اور اپنے صحاباؤں سے نصیحت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ جنگ میں شہید ہو جائیں تو اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو اپنی فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں کہ تم سب سے زیادہ متفق ہو جاؤ اس کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ اور اس کے بعد نبی کریم اپنی فوج کو روانہ کر کے خود اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کو جنگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ سبھی کو یہ بات تو بہت اچھے سے پتہ ہی ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی اور ہمارے نبی تار و قطار رو رہے تھے اور صحاباؤں کو بتا رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ کو جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اسلامک فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طالب کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور کہہ رہے تھے کہ اب جعفر کو بھی شہید کر دیا ہے اور اب فوج کی باغ ڈور عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں گئی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ دوستوں، یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو خالد بن ولید کافر ہوا کرتے تھے۔ رومن امپائر کی فوج نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے سنبھالا ہے تو ان کی آدھی ہمت تو یہ دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی، اور باقی اس جنگ میں خالد بن ولید نے اتنی بہادری سے لڑے کہ اس نے رومن امپائر کے تو مانو چھکے ہی چھڑا دیے۔ خالد بن ولید اس جنگ میں کتنی بہادری سے لڑے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ خالد بن ولید کے ہاتھ سے اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا تھا، اور وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ اور یہ جنگ بعد میں جنگ متحہ کے نام سے فیمس ہوئی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے بہت ساری جنگیں اسلام کے لیے لڑی، اور ہر جنگ میں انہوں نے کافروں کے چھکے چھڑا دیے۔ خالد بن ولید کو دیکھتے ہی کافروں کی 3 گنا فوج بھی بھاگنے کو مجبور ہو جاتی تھی۔ خالد بن ولید کے شریر پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ اس کے بعد بھی خالد بن ولید نے اسلام کے لیے کئی جنگیں اور بھی لڑی، جن کے بارے میں جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ان کے اوپر بھی آپ ویڈیو چاہتے ہیں یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں و رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔